এক গৃহবধূকে খুন করে ভুট্টার জমিতে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রায় 300 মিটার দূরে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার মৃতদেহ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি বিহারের কিষানগঞ্জ থানার মোহাম্মদপুর গ্রামের। জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার মির্জাতপুর গ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ ফকিরার মেয়ে নুরি খাতুনের সাথে 2 বছর আগে বিয়ে হয় বিহারের কিষানগঞ্জ জেলার পিছলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহাম্মদপুর গ্রামের বাসিন্দা যুবক মোহাম্মদের সঙ্গে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই মেয়ের উপর নানানভাবে শারীরিকভাবে অত্যাচার চালাতো শ্বশুরবাড়ির লোকজন বলে অভিযোগ। গত 4 দিন আগে জানতে পারেন তাদের মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও মেয়েকে খুঁজে পাননি তার পরিবারের সদস্যরা। বুধবার শ্বশুরবাড়ির প্রায় 300 মিটার দূরে একটি ভুট্টার জমিতে মেয়েকে খুন করে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেয়ের পরিবারের লোকজন। খবর জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কিষানগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় নুরি খাতুনের শাশুড়ি ও ভাসুরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিহার পুলিশ। চোখ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন, ভাবছেন কি করবেন, কোথায় যাবেন, চোখের পাওয়ার চেক করবেন, নতুন চশমা বানিয়ে সন্তুষ্ট নন, আপনি কি বিব্রত? তাহলে একটাই ঠিকানা, বিক্রমপুর অপটিক্যাল। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নয়, এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালেও নয়, এখন ইসলামপুরেই আপনি পেয়ে যাবেন অত্যাধুনিক উন্নত মানের প্রযুক্তিগত মেশিন দ্বারা চোখের সমস্যার সঠিক সমাধানের একমাত্র নাম বিক্রমপুর অপটিক্যাল, চোপড়াজার জীবনমোড় ইসলামপুর। উত্তরবঙ্গের ইসলামপুরে এই প্রথম বিদেশি মেশিন দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করার সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে বিক্রমপুর অপটিক্যাল। এছাড়াও আপনার শিশু চোখের মায়োপিয়া রোগে আক্রান্ত কিনা তা বোঝার জন্য আপনাকে আসতেই হবে বিক্রমপুর অপটিক্যালের মায়োপিয়া ক্লিনিকে। এখানেই শেষ নয়, চোখ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রেখেছে বিক্রমপুর অপটিক্যাল। পাশাপাশি রয়েছে অভিজ্ঞ চক্ষু বিশেষজ্ঞরাও। তবে আর দেরি কেন, এক্ষুনি চলে আসুন চোপড়াজার জীবনমোড়ের বিক্রমপুর অপটিক্যালে। মোবাইল ফোনে এক্ষুনি যোগাযোগ করে নিন 9474597239 অথবা 9434161978। बेटा ये 4 दिन पहले ये घास काटने जा रहे थे मक्का का खेत में। घास कटने आने के बाद वहीं से वो घर नहीं आई। घर नहीं आए तो उसके एक दिन बाद हमको मालूम हुआ। जब मालूम हुआ तो हम बोले कि काम करो। बोला कांगे थाना में जीडी करेंगे। हमें कांगे थाना में जीडी मत करो, किसान थाना में जीडी करो। सोमवार को जीडी करके आया। जीडी करने आने के बाद फिर पुलिस भी आया वहाँ से। हाँ, थाना से पुलिस भी इंक्वायरी में आया। पुलिस भी आया इंक्वायरी में, कल परसों। हाँ, कल भी इंक्वायरी में आया। इंक्वायरी आने के बाद फिर इंक्वायरी करके गया तो आज सुबह मालूम हुआ। हमको फोन किया था, हम तुरंत फिर थाना फोन किया। क्या मालूम हुआ? कि ये डेड बॉडी वहाँ मक्का खेत में डेड बॉडी मिल गया, दिखाई दे रहा। हाँ, मक्का खेत में गड़ा हुआ है या फिर नहीं गड़ा हुआ था। मक्का खेत में सिर्फ चूल दिखाई पड़ रहा, बाल से चूल दिखाई पड़ रहा। इससे तो स्पष्ट होता है कि ये हत्या है। ये हत्या ही है, ये एक तरह से हत्या है। हाँ, इसको हत्या है। और ये पोस्टमार्टम के बाद इसको हम लोग को पूरा अच्छा से रिजल्ट चाहिए। और जहाँ तक हम लोग प्रशासन से हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि हम लोग को पूरा इसका जब तक पहुँचे और कौन किया है इसको उसको सजा दिया जाए। अच्छा, प्रशासन के साथ साथ आप लोग इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया है, क्या ये उम्मीद देते हैं पीड़ित जो महिला है जिनकी मौत हुई है मृतिका, उनके परिवार को न्याय मिलेगा? हम लोग पूरा उम्मीद देते हैं और भरपूर कोशिश भी करेंगे। और जहाँ तक होगा हम लोग थाना और जहाँ जितना भी हम लोग के ऊपर हैं MLA साहब लोग हैं, हम लोग मदद लेंगे। और उसको हम लोग कौन किया है नहीं किया है इसका हम लोग पूरा भरपूर करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे कि उसको सजा मिले। जो ये काम किया उसको सजा मिले। क्या नाम है? महफूज आलम, पिछला पंचायत मुखिया। यहाँ लड़की मेरा गड़ा हुआ है। हाँ, मक्के के खेत में। अच्छा, क्या कितना दिन पहले खोई थी? 4 रोज पहले खोजा था उसको। अच्छा, नहीं मिला। आज जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। तो क्या लगता है आपको किसने ऐसा किया? वो मेरा भगनी जो मेरा भगिनपुत है, मेरा बहन है, सब मिला करके उसको गांव वाले लेकर के कोई गुंडा लेकर के मार दिया उसको। मतलब
आप अपने इस पर ही आरोप लगा रहे हैं? हाँ हाँ लगा देगा। अच्छा। हाँ 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 कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तुम्हें कभी थोड़ा भरे गए हैं, कभी कचहरा से, कभी लखनऊ से, कभी बनारस से, तो तुम मारिए हमको सब गए मारिए, मिले मारिए। मना फकीर आलम मियापुर। Hey, hey, hey.